nga tao maka-discern siya sa natural mga igsoon. Munang giingan ta dinhi nga kinahanglan makailan ta sa kaugalingon o sa natural nga pagkatao mga igsoon. Amen. Sa diyang ang Ginoo nisulti siya sa mahitabo niya mga igsoon nga ilansan sa cross. Si Pedro sa iyang pagkamaayo ningon siya nga dili na mahitabo nimong Ginoo. Maayo siya kabutang, pero opinion mga igsoon. Muna nga, bisan dahil kung sa kamaayo, kung nagikan sa natural nga pagkatao nato mga igsoon, dili ka na, wala nyo na sa pagtukod mga igsoon. Ingan ta dinhi, ang natural na itong pagkatao, kang atundaan nga pagkatao mga igsoon, wala na sa pahiuli sa Ginoo. Munang, gikinahanglan nato ang krus mga igsoon. Kay natural inatay kaugalingong kahimuan. Pero kung dili ni mabatukan sa krus mga igsoon, mamahimo nga dili ta maka-appeal or maka-distract na noon ta sa pagtukod mga igsoon. Muna nga, salamat sa Ginoo. Panahon sa pagtransforma dahil po ang Iglesianong kinabuhi mga igsoon. Kung natransforma ang atong kahimuan, magamit dahil sa pagtukod mga igsoon. Ngunang ingat ta dinhi, dili daw nato badlungon ang usa ka igsoon kung naa siya sa natural. Kay kitang tanan naa sa pagtransforma mga igsoon. Hinuon atong iampo nga ang igsoon makitag pananawon nga mabuksan siya nga naa siya sa natural mga igsoon. Una nga, salamat sa Ginoo. Data sa proseso nga matransforma ta aron mahimo tang magamit sa pagtukod mga igsoon.